Christo wimingli ring kapha shalam kami aina masoda leadership kathana kajiun matang le iwi bhakda kalavare we kharinga tuiling hawlaga ka shikham machukrum ngai Old Testament we Judges chapter 13 14 15 16 le Samson we khar jamling hawlaga leadership kathana kajiun matang le ka shikham machukrum sai Verena awi miyuna dan khikhangai na kapangui khai Israel we bi Very good bangship chile, ngasung jing hauda. Very good bangship chile maham sang thuda. Very na. Paning kui vai no. Mori we aina. Maju kui vai no da. Philistine. We pang le jingkum hangmati 40 years for some me. Ka we mi yur. Mashiman ngasak pelung merada. Israel wing a child, you lack high drive aka, Danites go home. Drive way now. Samson go home, mirror. Samson go home, mirror. Aka liver in the Rakapam Queen. Kamataya Verena Samson Likiwang upon Quell. Katana sack like upon the Queen. Kiwi Katana Glajalaga. Israel will be ping, I will be your bing. Philistine we aina Jehovah mi kabai. Philistine we aina. Tangkhul kabai. Ngakai kang daya mi kamoi. Alung le makalaya. Pangshap. Samson we kuisam li rasam mi. Kala alibra prarang laka. Awi abu avale mahami hai. Kajing round the rada. Samson le vrena kapang ka kuine Israel we awi mi yurbing le ana ninghan jomi ka vai kapang ka kuina ka ji hi ka jing raw ne ramahami hai ka thana leadership hi legacy iwi mi yurbing legacy Tangkhul we ka thana sa dak le ne chumbe phaning we leadership ka thana ka ji hinak ladan sa ka kui maning lak mane vrena thau niau khami Verena kai na kapag kui kaya. Kathana we kui hon. Verena kapag kui na kaji hip kaji kui misan aye. Samson le. Awi miyur Philistine we pang le. Rabam we na mai kishi na mashi man san brother rakapag kui. Rakapag kui adam sara le. Verena condition katum aina mi leadership kathana akawi quality mapung phada mung shapwai ana masap lungi kachi rules and regulations katum sa da mi Judges chapter 13 listen phangre number 1 kamang gazale macam bai merakho kaji verena Ramahami hai Legacy Tangkhul we Kathana Sadak Lebe Abraham we vere ji awi tu we vere rai chai Kathana aka nali awi kip nana awi naning dak le no position no people me Society we Kathana rano Church we Kathana rano, Ku we Kathana rano, You we Kathana rano, Shorkar we Kathana rano. Verenang kai khang na kapang kui. Nakladan sa kui na. Pani shar ko. Kamang gazali misam bai mera kaji Samson li verena mahami hai. Number 1 li rekap ta. Kyovangla. Kamang gaza ragaza ngatam jithara le. Rod kamarat pekang apa na puiting pai. Number 2, unclean foot. Makatara kasakasama sa pai mara.
bing hi ka thara ka sa ka cha ne hi bing hi ma ka thara ka sa ka cha ne ka ji hi Samson liver ena ngari ga ne chi thei mi hai ale ki si Tangkhul we political leaders peng mi ki ba ka le rin la ka thang ni mane nan na sam mang ran enjoy ka sa shap mi ka ti wang da ngai ga ngai na le da ka le jing a pon kui sha ri unclean food ma sa pai sin ne no wang ji unclean food ne nan ma shai ran ma ne chi no wang ma ning ma ne ka khanam ka za ka chang ma bing li sarkar na khami lan a pon kui sha ri no wang ji unclean food ne Paning kui lo Samson la chi mi ye Kala point number 3 very now point number 3 kama taya la ke hi kigla jela ka mikmo ki pa kana makle pangsha na kui sam li sam mi hai tale jena no kui sam raja blade sam share kui sam masi pai la ra ka ji very na chi mi hai Kokalat ba na ba? Aro hanwi. Context le hang se je khawa. Nali thang be our sang khami. Vare ji limam lai hayalo. Ma tha da shi jin lo. Ma shi jin yon hayalo ji ne. Nali sang khami pang sha thang met our ji. Shi jin yon hai pai shi ne. Shi jin ke sing ke zak lo da Samson de. Condition ni rabi hai ko opti we bless here vrene jakal le shides ngikhang ngai na mi ga hai pang shap chi a misuse sawe awi ning cha ngai na mai ngri thui hawai brewe na mai ngri thui hawai dilai lawe kasui li manganing re thui Dilailana awi ka shap ka shokta Samson wi pang shapi ka lele la ka jigla Sashman mi khawai ka thum shida Samson na tinai sai Dilailana no wi pang shap ka lele ka la da Samson ni sui wasa da Samson na ka thum shida Dilailawe proposed to reject sai kamusum hang jithei mane he did not reveal the truth for 3 times kutum shida Samson nganing ko very we kon cha fuye kutum shida makba makhya le mata sangla Dilailawe hi makapawan ne ani wi bang shap sachman mi khai sana ga ji ka thum shi da paning we a khamang ga cha le makapa shui khang shai le ma chang ka sui gra da mi thara le ka thum shi da khang ning ga tha ne he arhan context atam le Samson ka thum shi da reject sa khai wi ti le a reject sa la ga cha ta si ga je ba pha ga hai ne Kadilai la we khai sham ling leo shanda uglum wa hor samai re kaning na makam yaw wang reject ka samane amiam sok re ko ana ili hi sa si ka bai le awa da ana phai ka sa ko si ka jawa pha ka hai ne Matthew chapter 6 verse 21 li kata hangla Matthew 6:21 li where your treasure is your heart will be also the hangle de no lan kali nei la no glum la chili lai Samson varian kai ka ngai na mi hai au bang shap varian ka mi ne ji totally malai la ga au uklum wa bu sawi ning ka chang las makba makaya kamang ka cha shui khang ri le ka tong totally horse away ka thum shi da varian kon chai ya
reject sai kha khamati liwa awi vren masapai plumra khamataya vren with decision di rakai awi khamati ji liwa iwi pang shapi iwi kusamai na rai ga ji hi ke pa kalim hang pai mro kho ga vren ji chi mi ga hai ji khamati li hang shok awi hang shok khaleu da tilai lana Philistine we kaping kapang ami pingra laga u kusam simi yaw simi ghai adam chi tharan liwa awili very we pang shap himalay lui mana ka chi a mathai thu ka chi Bible verse chi Bible verse 16 we Judges 16 with 20 but he did not know that the Lord had left him amati thui vre awena vrena chakal legi si vre pangsha vrena ali vrena awena ta thui hawo ji amati thui kyuwang de do pusawi physical pleasure sinalu palan le ngapum khayo wangai na ne legi si adam ko kathan sa tak lebe vrena dali ngohon mi khaya kui hon dathana leadership mathada masingla misuse sa kaya adam jithara le vrena na wiya na chat thui thang consequences saklaki chotlaki consequences kada dera how for you kahang khai khai na Samson will be rin yang was say Samson na very we kahang kai how da very na Samson will be rin we na chat chok kai we chiliwa Samson we ka kanang ka jot chili how phoke Samson Israel will be chắc hui cái trái linh thích thăm ai nào vậy là cặp bằng hui khai mì cái khăm khai mì vậy mình lật chọc méo ấy Philistine các cái bạn là full of darkness có hồ có gì mà things ôi mình định mà lấy lui thui nên là ina vừa bông sập chứ except mặc sa tâm chỉ thà lên các khả năng cái chọn nữa tham thuê hay phải xin miur akali ngatang kui kamai kathan leadership akan ada kabang kui hay Samson Philistine wang interdin thada yari gdomana lumlaw na hwai lumlaw sang na da menu gsa menu na hwai shin bai hawi ata ma kali vare na thai kamai na kabang kui mi ba ji chakoi sang na laga yaru yuwang menu na hwai am ya kam sak sakau te amik la chong miawi leksia Tangkhul we katana lit sada claim pe panim kui se nowi ngai khang hai posha nali mi da kale thangmen nena katana sada claim nena mohon da claim kui khonji mi ka dong na mohon bai mani mi ka dong na katana masa bai mani katana hi ba vare na khani pangsha ba khane ignore masa bai lak re Satan misuse Satan not with consequences Samson li amigla chok mi hai thada in the rain kamanu riau na wai kamanu menu na wai hai thada jin vi hai shini no now rapping contract kung bye shine no mirin edum na very we aina
Vre bang shap chili ngasung thang atam ka shu ka jiwa ring ka phata da thei sala pai ka vre we na ni ki pak kana re bang shap chili pak kana mang sum pai mane vre na li ta ka sai hin na pung ra na hin we na da mi ga hai chili ni ki pak kana accept ba kana reject sa share kalau church bagai na hanum say church we kathana ping verse we kathana ping Acts chapter 16 verse 6 le Paul na Asia we alung le very we Paul ka pha shop da jadura ka ja dam ji tharan le Acts chapter 16 verse 6 le Pitania ko apam li bau re ka ja dam ji tharan le mangla ka chara da shichin da pol li rahoi na li Macedonia li takar sai re da rakwa dam ji tharan Paul maklan lak mani vre na takar sa ka le re je ka ba I ina ba ka ngai apam ji li ma ba le I vre calling ji li chatra da mangri Macedonia le ana Pitania li ba si ke ba awe Pitania we mi ping wa freshi awe wang chotlang ma ji ji apam ne khwang le je la ga Asia we alung li ba freshi ko hi ngi yaw po kai sai ke vre na ra ko Macedonia hi ba European countries ne Europe ne Turkey ne Europe 44 countries le ka ji freshi pa kam ra yaw sam le ji atam le poli ra hoi fresh ki kam le rang ji apam ji le pa wa has ki ji ka pai ka sak ka pai mani ki ji phipam ne mirin da risk sai ka bre na ta ra sa wa ji a ji ba Macedonia ba mai ngai dai bre na ra horang la ka awi ka paning awi karin ba na Bithynia li ba re da paning sai Tangkhul wi yaw ko hom sa dak le ping Tangkhul church ki tha sa dak le ping khu ka hakile tolop ka chungali church ka hakle yaw hom ra yaw ko hom sa ngai da ning ling kale mi la ba sa hai pai ka vre wi calling ji li tum na se ngai kang ngai apam li lo mangla ti dak le apam ni ko ho tam ji da ni tum chi ba vre wi calling ji li mai khang le ta kar sai Macedonia le ana bau ta hak so tam ji tharan le European countries 44 countries le first race sakre hi letia ho da shina Turkey we and Macedonia le shina wa kan of race Paul we preaching ji le bau ba hak so ji de khisam da hui kam ya sam bang le thui Paul na we ning sang ji ma chan mane re calling ji le shure Malaysia Brazil ka thana sa da klepe itu we ning sang ji wa alung li ma chan hai se Paul li ka hog la ka ja pam li mangla thi li la sna lo ba lan ni ring ka pha le ok thi mai li miang la mangla thi da klepe ti da kle apam ji li vre da kar sai da khod le ka ji li mai kham le da kar sai Macedonia Acts chapter 16 verse 6 Pani wing sangai pani ung sangai kala ka thana aju topic leadership ka ji alung le yaru yi tu wi khigon la trak la yi ka thana pa maning la yaru followers we khigon la trak la yi ka thana ka bang khui pa phayon thai tam chitharan ne ka thana ka bang ka tam chitharan le shimkur jinawara ramai yang da kamasung aina makabangla shimkur mai ramai
อกที่ไม่เนี่ยยังแล้วก็บังกาตามจิตานี่ก็ชดกระจางโอ้ไรยารุยตุมิขนังปะปมเมวเรนะฮิวีรุคงฮีมาเทียงกี่กจีรู้ว่ารุคงฮีสองบังโลสามีใครจีมีกโมนะสินาลุบันนั่นเลยเอามาด้เจสซี่มีบุลโตจะเลยเอามาด้อินรุคงมาได้ด้อะคนวีระด้คนก็คุยการบริกรจางเลยว่าเทียงเอาไว้กุมเบย์ด้provide มาสามีเรื่องนี้วเรน leadership กระทานะก็จีฮีอุรุโอข้อกระดาษไงข้างไงเนี่ย appoint จากอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้สินาลุบันนั่นเลยเอามาด้กระทานะอีวิ quality มาเลยสารเลยนั่งไปปั๊มทะเลครับว่าอาตมก็ชื่อก็จีอ่ะหรือคงดาดาเงตีตัวคนก็คุยดาดาก็ตมก็ชื่อก็จีว่าตรึกพูดยังไงเนี่ยที่ชาลไปก็มาสั่งมันเนี่ยวัดเทียงเอาเองคือว่าวเรียนเอาquality มันมีอะไรกระทานะวิสาขวายวิจิตรขมีมันยิ่งมันนี่ลันในนักคำสุ่มเนี่ยจิตสิบิเลยเอาดาตรึกมักเลยผมลิขกอดเนี่ยพูดตัวจะเลยเอาช่างเอาเลยก็เสียตังค์วิกระทานะเป็นไอ้ตรงพันยิ่งคุยเสกกระทานะเลยกระทานะสร้างสักเสกขยับชิตการใส่แล้วกระทานะเป็นแล้วตัวมันมาจุกคุยโลกระทานะเป็นกระปิมกระทานี่นะฮะไงกระใจนี่หินกระชุระเนี่ยกระปิมนะก็ลิทานจะดิ้งแล้วกระใจนี่นะจะเร่มาถ้าได้ครอบกระจัดเจอโลชิจิงกระไปฉันไว้ทนไว้สาเสตามคนกระทานะเป็นเซมสันลีกระทานะอากาศาดาอาลีมิยุลีอิสราเอลมิยุลีคนชอบเขาไว้ terms and conditions กระทุ่มขมีท่าดาขมังกระจ้าก็จำไปมาโคเมื่อพาวันเนี่ยก็จีเซมสันลีสื่อนี้ให้เลขเชียตามคนกระทานะเป็นซาเบมักกะพามักขยะขมังกระจากระทา unclean food นุ้ยมักขันนิงวอนไม่ใช่ทุนี้ไม่ใช่ครานกระชากระจากระจำนาวิกวังแต่มีเด็กเลยจริงกับไปกุชาเขา unclean food เขานุ้ยบางปุยจันกระสาเทไปเชนเน่นั่นลีมีกายะบางเชื่อมีกี่ป้าขลิมักขเลยะ leadership quality ไม่ใช่จริงบางพายันให้เซ่นักเรียนสร้างคุยมันนี่มันก็เรียนนักขมีเนี่ยมักพามักขยาจินะสีดามีไอ้ใบชินีเสียมสนุยคุยสัมสีดาให้ท่าดาชิจินก็จะเซ่เลเชีย Christian with political leaders pay Christian with society with leaders pay Euro with katana pay Church with katana payมาจุกจักจักแล้วก็เพกาเซ่ใส่กูระวเรียเวขังรันมาสารนักก็เลยมาตั้งพูยังมียูร์วเรียเวเล็กสิลูกคำชนะตั้งมุจิตาชุ่มกิจริงหรือโนกุจิก็เลยในวีพับกระตากระชิกเขาดูวิมังอาลีเชียร์กระสานใส่กูระเลยเปรนสวามีเรนโนเอเมน